White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yun! Pars, kung sa imong gibuhat, gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money, bisan asa, bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pero padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dali mo ni girl, may living girl. Wanay mo pahilak ni mo. Kita na lang duwan din ni. Ako ka lang. Akong Monica. A dream is a wish your heart makes. In your dream, someday, your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sunsync tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is a generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Si Bel Mariano ni. Naa ba kay dream career? Maski unsa pa na, push ra gyud. Kung ganahan ka sa kusina, ipatilaw sa kalibutan, unsa katamis ang kinabuhi. O di ka ha, mahimong empowered athlete nga kaya i-inspire ang tibuok nga team. O di ka ha, purpose-driven influencer nga kaya mo spread og positivity. Paninguha kung unsa imong gusto o gipasundayag imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Hi, sweeties! Si Bel Mariano ni. Gaawhag nimo nga kanunay ipakaylap ang pagkabuotan o pagkapositibo pinaagi sa pagpasundayag sa imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Uy, naichismis alag Diyos ang artista. Ay, Kinsa? maukuno samot siya kagwapa kay nailaing gaalaga. Di ko gaingon nga si Christine Hermosa ni. Ay, hala! Di na chismis. Naapaylain na nag-alaga na ako. Ay, Christine, share na na. Silk Papaya Soap with papaya enzymes and vitamin E para sa kutis na alaga. Kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. With regular use. Sa 65 grams, 18 pesos lang ang SRP. Achieve nimo ang kutis alaganda. Ala Christine Hermosa with regular use. Palit na. Have a kutis alaganda with regular use with the #1 beauty bar soap in the Philippines. Silka Papaya Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda.